बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जुमे के दिन दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह मुआफ होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जुमे के दिन दुआओं का खास एहतमाम करें। दोस्तों, याद रहे कि दुआ में अल्लाह ने जो ताकत रखी है वो ताकत किसी और इबादत में नहीं है, क्योंकि सिर्फ दुआ के बारे में आता है कि ये तकदीर को भी बदल देती है। आज हम आपके लिए एक ऐसा अमल लाए हैं जिस अमल से आप अपनी दुआ को तक़वियत दे सकते हैं। ये अमल जुमे के दिन का अमल है और कुरान पाक की एक मुख्तसर सूरत का अमल है जो कि इंतहाई मुअस्सर व मुजर्रब है, जिसे आप अपनी हर किस्म की हाजत के लिए कर सकते हैं। इस अमल के हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बनें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमान व जमीन का नूर है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ ऐन इबादत है, दुआ रहमत की कुंजी है। दोस्तों, इन इरशादात से मालूम होता है कि अल्लाह ताला को दुआ कितनी महबूब है, और क्यों न हो कि अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात गनी मुतलक ज़ात है और बंदों का इज्ज़ व फ़क्र उसकी बारगाह आली का हर पल मोहताज है, और बंदे की सारी इबादतें इसी फ़क्र व एहतियाज और बंदगी व बेचारगी के इजहार की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जिनमें से एक दुआ भी है। दोस्तों, दुआ में आदमी बारगाह इलाही में अपनी बेबसी व बेकसी और इज्ज़ व क़ुसूर का एतराफ़ करता है। इसीलिए दुआ को ऐन इबादत बल्कि इबादत का मग़ज़ फरमाया गया है। याद रहे कि दुआ में ऐसी ताकत है कि जिससे तकदीर का लिखा भी तब्दील हो सकता है। इसलिए अल्लाह से दुआ के ज़रिए अपनी हाजात पूरी करवानी चाहिए, और जब दुआ कबूलियत के औक़ात में मांगी जाए तो वो और भी ज़्यादा मुअस्सर होती है। कहा जाता है कि जो दुआ जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद मांगी जाए तो वो कबूलियत के ज्यादा करीब होती है। इसलिए हमारा आज का वजीफा भी जुमे के दिन नमाज के बाद का वजीफा है। आइए अब आपको बताते हैं आज के अमल के बारे में कि आपने ये अमल कैसे करना है। याद रहे कि आपने ये अमल जुमे के दिन नमाज जुमा के फौरन बाद करना है, और इस अमल के वसीले से आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है और पूरे यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है, और दुआ को भी कामिल यकीन के साथ मांगना है। आइए आपको बताते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। मर्द हजरात ने इस अमल को मस्जिद में नमाज जुमा के बाद और औरतों ने घर में जुमे के दिन की ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद करना है। जैसे ही आप अपनी नमाज मुकम्मल कर लें तो इसके बाद आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजात की नीयत से पढ़नी है, और नमाज पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सजदे में चले जाना है और 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है, और फिर सजदे से उठकर आपने अत्तहियात की शक्ल में बैठकर दोबारा 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और इसके बाद दूसरी बार फिर सजदे में जाना है और सजदे में दोबारा सूरह कौसर को 11 बार पढ़ना है, और सजदे से उठकर फिर दुरूद इब्राहिमी को 11 मरतबा पढ़ना है। दुरूद 11 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने दोबारा सजदे में जाना है। ये आपका तीसरा सजदा होगा। इस सजदे में भी आपने 11 ही मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और सजदे से उठकर दोबारा 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस तरह से आपका ये अमल पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि अमल से भी ज्यादा आपकी दुआ है। इस अमल के वसीले से आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। आपको जो भी हाजत हो अल्लाह के सामने रखें और अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ इस अमल को करें। आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और आपकी जो भी हाजत होगी उसे अल्लाह ताला अपने ख़जानों से पूरा फरमाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अमल की समझ आ गई होगी, लेकिन आपकी आसानी के लिए आपके लिए इस अमल को मुख्तसरन दोहरा देते हैं।
یاد رہے کہ آپ نے نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر سجدے میں جانا ہے اور 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سجدے سے اٹھ کر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دوسرے سجدے میں جانا ہے اور 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سجدے سے اٹھ کر درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے اور پھر تیسرے سجدے میں چلے جانا ہے اور سورہ کوثر 11 بار پڑھنی ہے اور سجدے سے اٹھ کر دوبارہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے 3 سجدوں میں 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ہر سجدے سے پہلے اور بعد میں درود 11 بار پڑھنا ہے۔ درود کی تعداد 44 ہو جائے گی۔ بہتر تو یہی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ طوالت کا اندیشہ ہو تو آپ کوئی مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کے عمل کی تفصیل۔ آئیے آپ کو سورہ کوثر کی فضیلت اور شان نزول کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورہ نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی۔ دوستو، اس سورت کی تلاوت کی وہ فضیلت ملاحظہ کیجئے جو کہ احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کی فضیلت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرے خدا اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور ہر قربانی کی تعداد جو خدا کے بندے عید قربان کے دن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ قربانیاں جو اہل کتاب اور مشرکین دیتے ہیں، ان سب کی تعداد کے برابر اس کو اجر دے گا۔ دوستو، اس سورت کے شان نزول میں آیا ہے کہ عاص بن وائل نے، جو مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد الحرام سے نکلتے وقت ملاقات کی اور کچھ دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دور سے اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ جس وقت عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا اس ابتر شخص سے۔ اس نے اس تعبیر کا اس لیے انتخاب کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب ایسے آدمی کو جس کے کوئی بیٹا نہ ہو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی بلا عقب مقطوع النسل۔ لہذا قریش نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی وفات کے بعد اس لقب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کر رکھا تھا، جس پر یہ سورت نازل ہوئی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی نعمتوں اور کوثر کی بشارت دی اور ان کے دشمنوں کو ابتر کہا۔ مفسرین نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 پسر تھے، ایک قاسم اور دوسرے طاہر، جنہیں عبداللہ بھی کہتے تھے۔ دونوں ہی مکہ میں دنیا سے چل بسے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بیٹا نہ رہا۔ اس بات نے قریش کے بدخواہوں کی زبانیں کھول دیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ عرب کے لوگ اپنی روایات کے مطابق بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اسے باپ کے پروگرامز کو جاری رکھنے والا شمار کرتے تھے۔ اس سانحے کے باعث ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پروگرام معطل ہو کر رہ جائیں گے، چنانچہ وہ اس بات پر خوش تھے۔ قرآن مجید نازل ہوا اور اس صورت میں اعجاز آمیز طریقے سے انہیں جواب دیا اور خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہی ابتر رہیں گے اور اسلام اور قرآن کا پروگرام کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اس سورہ میں جو بشارت دی گئی ہے وہ ایک طرف تو دشمنان اسلام کی امیدوں پر ایک ضرب تھی، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی خاطر تھی، جن کا قلب نازک اس قبیح لقب اور دشمنوں کی سازش کو سن کر غمگین ہوا تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اور بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ کوثر خیر کثیر ہے، جس میں صحابہ کی جماعت اور فتوحات بھی شامل ہیں۔
वल्लाहु आलम। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई वजीफ़ा या मौजू लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।